Shalom, pajumpa kita muse amang inang na hinahulungan di bagasan gornito hatta Jesus marhite channel itu pon anggia mabui manabai manabor-nabori haporsyota jala lam tarpasu-pasu mahita gabe lasipon pasu-pasu marhite na manangihon ng mangulahon hatani debata. Jadi adorak kita tangihon hatani debata tapasadaro hatta martangya kita. Dami ni debata na sumurong na siyan salub na roha imana totong madongani ati-ati ng pikiramu na ganup. Di bagasan Kristus Jesus to hatay. Amin. Amang inang na hinahulungan di Jamitata di Minggu tanggal 2 November tahun 2025 imana tarsura sian bukuni Nehemia bidu na berjulu ayat sada di paujung may di ayat 10 sada. Songonon mahatani di bata. On ma akajamita sian si Nehemia anak ni si Hakalia masado di bulan si Pahasia pa 20 tahun tongon au di huta Susan di bagasan jabu ni Rajai. Dari Roma si Hanani sada sian hanggiku rapdoh di babawa sian Juda gabe hupauso tunasida pangalaho ni halak Jahudi akan namalua akan nateba sian halak na terbuang dohot pangalaho ni Jerusalem. Dungin na nasida matuahu pasi-pasi ni jolma akan natinggal sian halak na terbuang marpardangolan godang nasida diduati jala marhaurahon ay nunga marbumbungan akka parit ni Jerusalem jala pitu harbangan na nunga ditutung dohot api. Jadi dung dibege hubege baritai hudul au las tumatangis margudopo ngau pola nania liling jala marpuasa au doh martangiang dia dopan ibuhi ni debata na di surgo ni kuma ia le Jehovah debata na di surgo hodo debata na timbul jala na sokal na totong marningot padan dohot asin ni roha tuhalak na makaholong ibana jala na mga raduti akka tonana sepatinggel mapinggolmu jala tonggor matam tumangihon tangiang ni naposomon na utangyak konwaing di depan mi borngin doh arian mangondihon hala Israel akka naposomi hud au manopoti akka dusa ni hala Israel akka nahubain hami do pakko nang au nang pinopar ni damang nunga mardosa hami tung na marrohamago situ tu hami marparulan do pakko ala sohra do ti hami tona aturan dohot uhum akan natinonahonmu tu si Musa na posom. Alay sa ingot mahata na tinunahanmu tu si Musa na posom uju na didokmu molo ditutun hamu mardosa parserahon mahamu tu tonga-tonga ni akka bangso. Alay molo mulak rohamu na tuahu jala diradoti dohot diulahon hamu akka tonakko nang tungsura nang ang bolong hamu sa ro di ujung ni langit say papungokku do hamu sieni jala mulak hamu buanokku tu inganan nang hupilit bahin inganan ni guarhu akan naposom do nasida tongon jala bangsom naong pinulami marhite-hite hagugoon godang dohot marhite-hite tanganmu nagugo sa hali ia li Tuhan sepatinggil ma pinggolmu tumangion tangiang ni naposomon doh tangiang ni naposom akan nalomoroha marhabiaran tuguarmu saya manupak moho dilakan ni naposomon sadarion asa jupangan asa ni roha au dia dopan ni rajai ay sitau anggur ni rajai do ahu ido sahatna amang inang nahinahulongan di bagasan gor ni Tuhatta Jesus si Nehemia ima sahalak pelayan
pelayan do ibana di Raja Persia na margoa Raja Arta Sastra. Jala ditiki makubasi ibana di huta Susan, di bagasan jabuni Raja Persiai Roma berita tu ibana marhite si Hanani nang akka marhite ha anggina naro sian bangsa Juda pabotohon naung sega bangsoi ditiki dumula nasida sian habuangan adong mana sida nagabe hola manarihod diri na sambing along mana sida na superdudi be donganna adong mana sida nagabe tidak mau tahu maradep pondonganna dos masongan padohan na mandok susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Padohan itu tu taatu si mai adong madisi rasa tidak mau tahu. Molo di bahasa zaman sonari didok mai istilah siapa lu siapa gue. Amang inang na hinaholongan dungi ala nong songoni pakilalaan ni sinemia manangihon mamboto na masa di bangsa Juda tumatangis may bana martangyang jala ditangyang na hu do ibana tong marpuasa hu do ibana mangondotson tu dibata disudi aka pangalahon ni bangsoy bahkan makilala ibana ng pangalahon na sendiri pe jala ditangyang nai dipangido ibana do asa marningot ma dibata dipadan ni dibata maradupon bangsoy ima na ditiki panurang Musa mangalehon perpadanan tu debata tabo todo songondia ditiki panurang Musa marpadan do debata na marjaji do debata nagabe papungonna bangsoi molo hot mardalan di dalanna tumpe marserak jala trupukon mangajar hot tuhita amanginang na parjulo sa hali molo namar Tuhan totu ikonadong doroha namar sirupan di dongan coma molo namar Tuhan ikonadong doroha marsyatusan rakdo dongan coma jala odo na ditariason ni si Nehemia diterpukon ditang yang ni mana seandai na mulu itawatu tu dirita apalagi di zaman sonari peduli amat lah tidak mau tahu lah ale omma holong na pinatupan ni si Nehemia maradopo dongan na sa bangso Israel dang lomoro hana hasisiga ni bangsoy dang lomoro hana gabe tidak adong haporseao dang lomoro hana gabe bolong bangsoy hinorhon ni akka hasalaan hinorhon ni akka pambahinan na suture lapatan na disi nagabe adong holong na marsiaulongan alay dang nagabe holat tangiang di patupa si Nehemia hu di bana mangulahon ulon na di puka ibana ulon na martangiang di bana dang naholan martangiang di patupay mana dang di ulahon ulon na manang sebalik na jala di baga sa turpukon patardo jala tarida do holong ni si Nehemia maradapon bangsoy dang nagabe alani membuat goar ibana maringanan di uta Susan sada pelayan ni sada raja Persia bahkan gabe adong do di ibana roha nanaing pajupang dohot dongan nasa bangso dia sa pusada di hatawan ibana doi nang imana mangalaka marnida na masa na adong di bangsa Israel
Dihita manginang na hinahulungan, tarimangi ma di bagasan rohatta. Hita halak na porsyon, sudahkah kita mendoakan sesama kita? Sudahkah kita berpartisipasi terhadap sesama kita? Apakah hanya untuk diri sendiri? Manang naholan maka holongi diri tadu hita, dang taholongi nang dongat tajolma. Iko na dong do dihita rohana marsi holongan maradupod dongat jolma. Manang yakon ditiki susah, dang nagabi marlas ni roha ditiki susah. Membutuhkan pertolongan siya dongat jolma ido sifat ni manusia. Alai unang mana gabi adong di bagasan rohatta mangrubi dongat jolma alani sesuatu. Naing mata urubi dongat tajolma iyas ni rohatta. Naing mata tangyakod dongat tajolma iyas ni rohatta. Sumarlapatan martangyak kita amanginang molo adong dusugun ni rohatta maradupo dongat jolma. Tang adong lapatan ni. Dang adong lapatan na tatangyako pe ulauta. Mangido kita tu dewata. Mangadung-aduk kita alesi adong dope dosa di mulutta. Adong dope sugun ni roha tu dongat jolma. Halak partigor iko butul-butul do tigor rohana. Dang adong istilah embel-embel. Jalan marhiti turpukon diajar hotu hita. Dewata dang nagabe dang ditangihon tangyanta. Ditangihon di batado tangyanta. Alai ikon butul-butul do sian nasaroha. Salah. Di batasan diri pedang nagabe dang umboto song dia di bagasan rohata di boto do. Dus dusong tangi yang alemanami. Nunga tarida di si sada dasar perjulu do hita mamuji ibadah. Dungi tapangido si pangiduatta. Dungi tapuji musibana. Halidetik kita pangido pangiduatta manginang. Tahataho do disi sama dosatta. Songon panesatta di dosa di dongan colma. Alai nunga sitok kita manesa dongan dosa ni dongatta colma. Sudahkah kita betul melakukan itu? Sehingga kita meminta supaya dosa kita terhapuskan. Jadi marhiti terpukau na manginang disosoi tu hita dan perlu hita gabe mangasahon pikirat tasambing maradopo donga jolma nang maradopo debata alai naing mahita mangido tu debata di bagasan las ni rohatta ay ditangi hondo tangyanta. Jumulo mahita introspeksi diri. Sudahkah kita benar di mata Tuhan? Nehemia sangat-sangat benar di mata Tuhan. Ido ubahin na ukap rohana manangnya kodongan na. Itape ukap marohata manangnya kodongat tajulma. Alai di bagasan holong na marsi holongan dang alanina adong embel-embel. Margugo mahita mangulahoni martangyang mahita. Muli ati madihwali Jehovah di bata nami di hatam na kutangyok kami. Idu tutu naing ma tigur rohanami maradupod dongan nami coloma. Alani porsedo hami tangi honomudo tangi yang nami ditiki ias hami mangido to depanu. Alani tondim na wadia ma nasi toto mangajar hontu hami. Mangulahon holong na marsia holongan maradupod dongan nami colma terlumubi maradupoko. Mga sahon buat ni anakmu Yesus Kristus asima roham di hami. Amin. Salum horas madita salubna.